Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 na kichwa kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Karibuni kwenye juma ya 10 na somo linalosema la mission auprès des non atteints, première partie. Utume kwa ambao hawajafikiwa, sehemu ya kwanza. Le verset est à mémoriser: le Dieu qui a fait les mondes et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Acte 17, 24. Fungu la kukariri. Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mkono. Matendo ya Mitume 17:24. Sasa swali, comment, changamoto, tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kuandikia kwenye comment ama kwenye namba yetu hii ya WhatsApp. Rafiki yangu, usikose kulike, share na kusubscribe na kutumia watu wengine, utakuwa umefanya utume. Karibuni kwenye somo la leo. Rafiki yangu, nikusalimu katika jina la Yesu Kristo, nayo furaha inajaa moyo wangu karibisha kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia, mahali ambapo tunajifunza neno la Mungu. Na siku hizi tunajifunza mbinu tofauti, jinsi gani tunaweza kuwafikia wale watu ambao hawajafikiwa na utume. Tulijifunza jana jinsi gani Paulo alitoka Thessalonika akafika Beroya na hatimaye akakimbia mpaka Athena. Lakini katika maisha ya Paulo, jinsi tunavyojifunza Biblia na jinsi tunavyosoma juma hii, tunaona kwamba haikuwa ikijalisi mahali fulani alipokuwa akifikia. Kila sehemu ambapo Paulo alikuwa akifikia, alikuwa anafanya utume wa Mungu. Ni lazima mpendwa, mahali pote unapofika fanya utume wa Mungu. Alijua ya kwamba watu wote wana haja ya utume, wana haja ya wokovu. Yesu alikufa kwa ajili ya wote, ndiyo Paulo alikuwa anafanya utume mahali pote alipokuwa akifikia. Hata hapa alipofika Athena hakukaa kimya, alifanya utume. Alijua kwamba wale watu walikuwa hawajafikiwa na akawafikia kwa ajili ya kuonyesha Yesu ni nani, alikufa na akafufuka, na kuonyesha umuhimu wa kifo na ufufuo wa Yesu katika maisha yao. Acte 17, 18, 21. Ndio shairi letu. Tunajibia kwa swali linalosema quelles sont les différentes façons dont les païens sur la place publique avaient réagi aux paroles et aux questions de Paul. Somo la leo ni Paul dans l'aéropage. Paul dans l'aéropage ama Paulo huko Areopago. Alipofika huko Athena, alikuwa akihubiri kwenye soko, kwenye barabara, na wakamsikiliza. Walipokuwa wakimsikiliza, wengine wakasema huyu pumbavu, mjinga, lakini wengine wakasema huyu mtu tumlete Areopago, sehemu ambapo ni lazima watu wengi wamsikilize. Matendo ya Mitume 17 mstari wake ni wa 18 hadi 11 inasema: quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres l'attendaient à annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce de divinités étrangères. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant: pourrions-nous savoir que cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais attendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter de nouvelles. Paulo alipofika huko akaanza kuhubiri. Alihubiri barabarani, akahubiri hata sokoni. Je, rafiki yangu, umewahi kuhubiri barabarani? Umewahi kuhubiri sokoni? Unasahau ya kwamba Yesu alikufa pia kwa wale ambao wanakuwa kwenye soko. Nakumbuka siku moja huko DRC, Butembo City, watu wakatualika kwenye soko ya wamama wauza viatu, wakasema, "Je, mje mtuhubiri?" Na mtu mmoja kanisani akaniambia, "Pastor, je, wewe pia unaweza kuhubiri hata sokoni?" Nikasema, "Ndio, naweza kuhubiri kwa sababu Yesu alikufa pia kwa wale ambao wanauza viatu." Akaniambia, "No pastor, that's for revival churches." Akasema, "Hiyo pastor, hiyo ni ya watu wa kanisa Église de Réveil. Sisi tunahubiri ya heshima, hatuwezi kuhubiri kwenye soko." Hata barabarani. Lakini nafurahi leo ufunuo huu, jinsi gani Paulo alihubiri hata barabarani, akahubiri sokoni. Alipokuwa akifika huko Athena, alipofika akipita kwenye barabara, kwenye soko za Athena, alikuwa anajifunza jinsi gani wanaishi, akajifunza wanaamini nini, na yale yalikuwa ni masomo mapya kwake yaliyomrahisisha kufanya kazi ya utume. Watu wa huko Athena walikuwa wafilosofi, wana falsafa. Walijulikana hata kwa ajili ya falsafa yao. Watu wa Socrates, Aristotle, Platon na Giriki walijulikana kwa ajili ya kurefleshir. Walikuwa wanataka kusikiliza na kujifunza mambo na kuongea. Ndio maana walipoona Paulo, mtu ambaye anaongea, mtu kama yule, aliongea vizuri sana, kusema tumpeleke pale Areopago, ambao ni sehemu ambapo alikuwa anaweka mtu ili watu wengi wapate kumsikiliza. Na Paulo akawekwa hapo ili watu wengi wamsikilize, kwa sababu alizani ya kwamba anahubiri Mungu mpya ambao wao hawakuwa wakijua.
na akajifunza njia mpya ya kuhubiri, the new way of preaching. Na hiyo njia mpya ya kuhubiri ilikuwa kupitia alichojifunza kwenye barabara za huko Athena, alichojifunza kwenye soko za huko Athena. Ni kile kilichomsaidia, kwa sababu alikuwa amewajua wanaishi namna gani, alijua anaamini nini, alijua miungu anayoiabudu, na hiyo ikamrahisisha na ikamsaidia kufanya utume wa Mungu. Mara rafiki yangu, tunapofika mahali sehemu fulani, tuangalie kwanza watu wanaishi namna gani, wanaamini nini. Inaweza kuwa njia kwa ajili ya utume na ujumbe ambao tunaweza kuwaletea. Kitu kingine ninachokifurahia kwenye somo hili ni kwamba hata alikuwa kwenye wanafalsafa, yeye alikuwa ameelimishwa pia kwenye miguu ya Gamaliel. Alipokuwa hata kwenye wanafalsafa hakufundisha pale filosofi, aliwafunza Yesu Kristo. Ni hivi ni lazima Yesu awe kiini kia ujumbe na utume wetu mahali pote ambapo tunafika. Itakuwa ni kitu kizuri sana. Watu wana haja ya Yesu Kristo. Tusiongee tu mambo ya juu, tuwaongeleshe kuhusu Yesu Kristo. Yesu awe kiini kia mazungumzo na maongezi yetu mahali pote. Nimalizie kwenye nukuu hii ya mwisho ambayo inapatikana kwenye paragrafu ya mwisho. Nasema, à Athènes, Paul s'attendait à ce que le Saint-Esprit utilise ses connaissances et ses talents oratoires qu'il avait acquis dans son éducation sous Gamaliel. Mais en réalité, c'est l'éducation que Paul avait acquis dans les rues d'Athènes que le Saint-Esprit avait utilisé le plus. Congrès Pacifique, page 210. Les auditeurs les plus savants étaient surpris par son argumentation. Il montra que leur œuvre d'art, leur littérature, leur religion lui étaient familières. Hivi Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Asante Yesu kwa somo la leo. Tubariki tuwe kama Paulo, tufanye utume wako katika jina la Yesu Kristo.